Itatapat mo lang dyan. Kapag natapat mo sa tama, meron kayong tumataginting na 20,000. 30 pesos. Yung unang makakahanap ng tama, 50 pesos. Kasi mahirap yun eh, di ba? Kaya good luck sa unang makakatama. Okay, start na tayo. Hoy, isa lang. Isa lang. Hoy! Nandaya ka ata eh. Hoy! Tama! Oo. Isa pa. Tay, hindi ko nakikita ha. Baka nandaya ka ah. Hoy! Go! Ako dyan. Ay, yung flashlight. Mali, mali. Flashlight. Diyan may kita na. Diyan may kita. Mali, ikot ka na. Huy! Baka naman. Hoy, lalim pa rin natin na dati. Hailey! Pila ka, Hailey. Oh, mali. Ikot. Hailey, sali ka, baby shark. Pila ka, dali. Mali, ikot. Mali, ikot. Mali, ikot. Correct. You have 20 pesos. One more. Mali, ikot. Baby Shark, kaya mo sumali? Mali, ikot. Uy! Singit! Mali, ikot. Mali! Ikot! Mali, ikot. Alam ko na yung ano. Ay, gagawin pala yung Sprite. Mali, ikot. Yan din nilagay ko, Ti. Ba't mo kasi nilagay dun? Kuya, hindi ka naman. Go! Many. Kaya mo yan. Napakatagal. Correct! Isa pa. Isa pa! Ayaw mo na ba? Go! Pepsi naman tayo. Pepsi. Kuya, dito yung Coca-Cola. Yung Pepsi. Bala ka. Wait lang, kinakabahan ako. Go! Hayaan mo siya. Mali. Ah! Maya. Saan tayo? Wait lang. May namali. Na doble. Go! Next, go! Correct! I'll get 20 pesos. Mali! Balik! Ikot! Go na! Mali! Ikot! Tara, ikot tayo. Correct! Get 20 pesos. Mali! Ikot! Go, Charles! Correct! Get 20 pesos. One more. Mali! Ikot! Mali! Ikot! Go, Hannah! Correct! Get 20 pesos. Mali! Ikot! Go, yan. Correct! Get 20 pesos. Ay, wala na. Mali!